Kay wala man tay trabaho karong adlaw, unya ang nakita pud among butangan nagplato nga hugaw na jud maong naka-desisyon ko nga hinluan. Taod-taod naman ko pud ninguman alimpyuhan maong kinahanglang jung hinluan aron nindot pod atong butangan naghinugasan hinlo. Ako na din ipanguha danhig sulod mga baso, mga plato, kutsara, tinidor. Diyan na po ko gawas ang bahay ng hinlo kay madyo dere kay lamdag diya hangin-hangin. Ako din giadyog nudnod kay arong mahinlo jud ba diya gibrasan. Basta dapuan kog power sa kakuge, daghan jud kong mabuhat ana. Daghan kong mahuna-hunaan bisag unsa na lay mahimo. Din gibabad una og chlorine. Unya kahuman ang ginudnuran og foam. Nya gibrasan pa jud nako kada daplin kay di man gud makuha sa foam. Nya kaning mga daplin kinahanglang brasan, di man gud maabot sa foam og mo'y gamiton maong katong brush nga gamay. Mao ra may makasud sa mga suok-suok dinhi butangan nagplato maong mas nindot jud og mogamit kag brush kang gamay. Ra pud ning time lapse gi pag video kay arong di ta maabtag tungag adlaw. Kay lisod pod dugay gud ko nahuman diring ang pagpanghugas danhing butangan nagplato. Nindot pod ut trabaho pwede ra ma time lapse kay arong dali ra jud mahuman no. Sa tibok adlaw murag balik-balik ra atong trabaho pero dugay jud ta mahuman. Kani gali nga pagpanghinlo ra butangan nagplato dugay jud ta mahuman samot nag halos kaning tanang trabahon sa bahay mao ay atong bidyuhan no. Na samot jud kadugay, samot na jud mo tan-aw sa mong video bitaw. Kanang musud lagi tag pagka content creator atong bidyuhan hatong buhat arong naa tay ma-upload ambot kanus aka ta danhi kaluyan lami na galion ta iundang kay murag gilaadyan nako pero daghan man pumuingon nga sayang ang ugdan maong sige padayon lang makaluyan ra lagi ta danhi kadugayan. Nahuman na day naghinlo tong isa katong dako nga butangan na namog plato hanap pud ning ginluan ning isa ka butangan na namo kaning gamay. Ako din ning gamit katong nagtrabaho pa kog Carmen ya karon kay wa naman ko nagtrabaho ako nang gida sa amoa. Taod-taod na pud na nga gamit pero sige man gud hinluan maong murag bag-o pa jud siya. Mao nay naka-advantage basta sa mga gamit nga permiluan murag bag-o pa dugay jud madaan. Ako pud gibabadaan og chlorine usa na ginudnuran og sponge kay arong humok-humok siya. Unya hanap pang gibrasan ang kada daplin lisod jud ning ani hinluan kay daghang mga suok-suok, daghang mga linya-linya. Okay ra jud unta to plain ra nga butanganan pero lain man pud butangan nagplato nga plain ra walay buho-buho. Maong ato jud ning kugihan brush ning kada daplin kaning mga suok-suok kay arong mahinlo. Anhira day ko kutob. Salamat sa pagtan-aw. I love you all.